اللہ کے رسول نے اپنی محفل میں نکاح پڑھایا. ادھر لڑکا بیٹھا ہے اس کو مبارکبادی دی, ادھر لڑکی بیٹھی ہے, ارے بابو بیٹھ جاؤ, ادھر لڑکی بیٹھی ہے اس کو مبارکبادی دی. جب دونوں کو مبارکبادی دے دی, دعا دے دی, تو لڑکے سے دولہے سے کہا کہ یہ جو لڑکی ہے اس کی قدر کرنا, یہ تمہاری بیوی نہیں ہے, یہ تمہاری دنیا بھی ہے تمہاری آخرت بھی ہے, یاد رکھو تم سے بڑی قربانی اس لڑکی کی ہے. کہا یا رسول اللہ یہ تو گھر میں بیٹھ کر کے رہتی ہے, پسینہ تو میرا چھوٹتا ہے کھانے میں اور کمانے میں, یہ تو آرام سے رانی بن کر کے بیٹھتی, اس کی کیا قربانی ہے. کہا یاد رکھو شادی سے پہلے اگر تم سے کہا جاتا شادی کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا, گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا, رشتہ دار کو چھوڑنا پڑے گا, تو کنوارے رہ جاتے, شادی نہیں کرتے. قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ تم سے کیا نکاح ہوا, وہ تمہاری محبت میں ماں باپ کو چھوڑ دیا, خاندان کو چھوڑ دیا, رشتہ دار کو چھوڑ دیا, اس کی جتنی قربانی ہے تمہاری بھی قربانی ہے. آپ دیکھیں گے جس لڑکے کی شادی ہوگی لال کرسی پر بیٹھا رہتا ہے, لال کرسی پر وہ بیٹھا رہتا ہے, اور پگڑی ہوتی ہے, اور رومال لے کر کے منہ پر یوں بیٹھا رہتا ہے, سب کو ٹک ٹک دیکھتا, بولتا نہیں ہے, پتہ نہیں کس سے پردہ کر رہا. اور جب وہ بیچ میں رومال لے کر کے بیٹھتا ہے تو اندر سے خوب ہنستا ہے, کیونکہ پورا گھوٹالا کر کے بیٹھا ہوا ہے. جب لڑکی رخصت ہو رہی تھی تو سارے لوگ رونے لگے, لڑکی رخصت ہو رہی ہے, نانی الگ رو رہی ہے, نانا الگ, دادا الگ, سب لوگ الگ رو رہے ہیں, لیکن لڑکا سب لوگ رو رہے ہیں. یہاں تک کہ باراتی مگر مچ کے پھوٹ پھوٹ کر کے آنسو بہانے لگے. بچہ دیکھ رہا تھا اور ویڈیوگرافی کر رہا تھا, تو باپ سے کہتا ابا رخصتی کا موقع ہے, سب لوگ رو رہے ہیں مگر ایک آدمی ہنس رہا ہے. تو باپ خفا ہو کر کے بولا اس وقت لڑکی رخصت ہو رہی ہے, یہ کون کم وقت ہوگا جو اس وقت ہنسے گا. بولا کہ دولہا بابو منہ پر کپڑا لے کر کے ہنس رہے ہیں. کہا کہ اللہ اکبر, یہ ہنس رہا ہے. کہا بیٹا گھبراؤ نہیں, ابھی تو رونے کی باری ہم لوگوں کی ہے, زندگی بھر اسی بد نصیب کو رونا ہے اس لیے ہنس رہا ہے. عورت نے جنم دیا مردوں کو, مردوں نے اسے بازار دیا, جب جی چاہا مسئلہ کچلا, جب جی چاہا دھتکار دیا. تلتی ہے کہیں دیناروں میں, بکتی ہے کہیں بازاروں میں, ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں, عیاشوں کے درباروں میں. یہ وہ بے قیمت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزتداروں میں. عورت نے جنم دیا مردوں کو, مردوں نے اسے بازار دیا. مردوں کے لیے ہر ظلم روا, عورت کے لیے رونا بھی خطا. مردوں کے لیے ہر عیش کا حق, عورت کے لیے جینا بھی سزا, عورت کے لیے جینا بھی سزا. مردوں کے لیے لاکھوں سیجے, عورت کے لیے بس ایک چتا. عورت نے جنم دیا مردوں کو, مردوں نے اسے بازار دیا. بال بچوں پر ستم نہیں کریں گے, کرم کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. آپ لوگ اتنے گھبرا گئے ہیں کہ صحیح میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں. ساتھ خون معاف ہے, میں بھی آپ کی جگہ ہوتا, اچانک سوال ہوتا, میں بھی پھنس جاتا. آخری پیغام آپ کی خدمت میں ماں باپ کے حوالے سے رکھتا ہوں. حضرت آ گئے, حضرت کو بلا لیجئے کیونکہ میرے حصے کی تقریر ختم ہو رہی ہے. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. آخری پیغام ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے آپ کی خدمت رکھتا ہوں, اور ایک اعلان آپ کو دے دیتا ہوں کہ حافظ قاری سہراب صاحب تشریف لا چکے ہیں, اور ان کا آخری خطاب ہے. بالکل مختصر خطاب ہوگا, اور آپ کو دعا دیں گے. مسافر بھی ہے, مہمان بھی ہیں. اگر آپ نے ان کے حصے کے جلسے کی حفاظت کر لی تو میں آپ کو اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس جلسے کو زندگی بھر کے لیے کامیاب کرے گا.
उनके बयान को भी सुनना है। आखिरी नमूना यहां से लेकर के आप तक, वहां तक लोग बैठे हुए हैं, नमूना माँ बाप के हवाले से देना चाह रहा हूं। जानते हैं, जब आप यहां से जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि आप जन्नत का टिकट लेकर के यहां से जाएं। जन्नत का टिकट आपको मिलेगा कैसे, वो राज आपको एक लाइन में मैं बता रहा हूं, अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूं। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आप उनकी खिदमत कीजिए। अगर माँ बाप मर गए, उनके दुआए मगफिरत कीजिए। आप उनकी खिदमत करेंगे, आपको जन्नत का दुनिया ही में टिकट मिल जाएगा। अगर वो मर गए, आप उनके लिए दुआए मगफिरत करेंगे तो आपके वालिद को आपकी दुआ के सदके में जन्नत मिल जाएगी। भला दोनों का होगा। मैं चाहता हूं कि अगर आपके माँ बाप जिंदा है, अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए, उनका साया तादेर कायम फरमाए। एक बात सुनिए नुक्ते की, ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चा छोटा है तो बाप उसको मोहब्बत से उठाता है। जब बच्चा पेशाब करता है तो मोहब्बत से उसके पेशाब को धोता है। वही बाप जब बूढ़ा हो जाता है, कपड़े में पेशाब करता है तो बच्चा डांटता है। और अगर वो देर से खाना खाता है तब भी बच्चा डांटता है। देर से सो करके उठता है तब भी बच्चा डांटता है। एक फर्क आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब वो बच्चा था तो माँ बाप उस पर मेहरबान थे। जब ये माँ बाप बूढ़े हुए तो वो बच्चा सख्ती करता है। जानते हैं क्यों? वो बच्चा, वो औलाद सख्ती करती है जो अपनी पैदाइश को भूल गई। जो अपनी पैदाइश याद रखे वो माँ बाप के साथ कभी सख्ती नहीं कर सकती, नाफरमानी नहीं कर सकती। 3 तरह के बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम है पूत, दूसरे बेटे का नाम है सपूत, तीसरे बेटे का नाम है कपूत। सबसे अच्छा बेटा, सबसे बुरा बेटा। 3 बेटे को आपकी खिदमत पर रखता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह आपके घर में सबसे अच्छा बेटा पैदा फरमाए। बाप ने औलाद के लिए दौलत बनाई, जवानी घुल गई, बाप बूढ़ा हो गया, बेटे के लिए जमीन बनाई, मकान बनाया, कारोबार करके दिया, और बेटा होनहार निकला। जो बाप ने बनाया उसको बचाया, बढ़ा नहीं सका। ये बेटा सबसे अच्छा बेटा नहीं है, लेकिन अच्छा बेटा है, सबसे बुरा नहीं है। सबसे अच्छा बेटा कौन है? बाप ने जमीन दिया तो उसने जमीन को बढ़ाया, बाप ने कारोबार दिया उसने कारोबार को बढ़ाया, सबसे अच्छा बेटा। और सबसे नालायक बेटा, कबूलियत की घड़ी में मैं दुआ करता हूं अल्लाह किसी के घर में नालायक बेटे को पैदा ना फरमाए। जमीन तो बना नहीं सका, जमीन बढ़ा नहीं सका, कारोबार बढ़ा नहीं सका। माँ बाप ने जो जमीन जायदाद बना करके दिया था उसको भी जुआ में, शराब में, जिना में तबाह बर्बाद कर दिया। इस बेटे का नाम है कपूत। कबूलियत की घड़ी में मैं दुआ करता हूं अल्लाह किसी के घर में ऐसे नालायक बेटे को पैदा ना फरमाए। लॉकडाउन चला गया 2019 में। लॉकडाउन में आदमी हिसाब से पैसा खर्च करता था, चूंकि कमाता ही नहीं था। तो एक आदमी होटल में, बारसोई होटल में 5 रोटी खरीदता है डेली। होटल वाला हैरान, कहां से पैसा लाता है? पूछा, रे 5 रोटी खरीद करके क्या करते? कहा, 1 रोटी तो दरिया में डालता हूं, 1 रोटी जेब में रखता हूं, 1 रोटी से कर्ज चुकाता हूं, 2 रोटी कर्ज में देता हूं। उसका सर चकरा गया। हाथ जोड़ करके होटल वाला बोला, हम तुमको फ्री में रोटी दे देंगे, इसका मतलब समझा दो। उसने कहा कि जो रोटी मैं जेब में रखता हूं मैं खुद खाता हूं, और जिस रोटी से मैं कर्ज चुकाता हूं, बाप मर चुका है, मां जिंदा है, उन्होंने बचपन में मुझे खिलाया, कर्ज चढ़ा दिया, उसी कर्ज को मैं उतार रहा हूं। कोई मां का लाल इस मजमे में ये खड़ा होकर के नहीं कह सकता कि मैं अपनी मां को खिलाता हूं, अपने मां को कपड़ा पहनाता हूं। मां का पहना है, बाप का खाया है, उसी को लौटा रहा है, अलग से कोई एहसान नहीं कर रहा है। कहा, 2 रोटी जो कर्ज में देते हो इसका क्या मतलब है? कहा, 2 मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उसको खिलाता हूं, अभी कर्ज दे रहा हूं, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसलिए 2 रोटी उनको देता हूं। हाथ जोड़ करके होटल वाले ने कहा कि वो रोटी बता दो जिसको तुम दरिया में डालते। वो बोला, भाई साहब ये अंदर की बात है, अंदर ही रहने दो। कह रहे हम कौन सा जा रहे हैं सालमारी बारसोई बाजार में इसको फैलाने के लिए, अंदर की बात है, बता दो। का किसी से कहना नहीं, वो रोटी जो मैं दरिया में डालता हूं सास को खिलाता हूं, नेकी करो दरिया में डाल। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जब बीवी मर जाएगी माँ बाप की तबीयत से खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।
बीवी जब मर जाएगी, माँ बाप की आप खिदमत करेंगे, अगर उन्होंने आपका हाथ देख लिया हाथ उठाते हुए, तो घर में बड़का ड्राम होगा, रातों रात उसी में पैक कर देंगे। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, फकीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई फिर पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। नगरी तुम्हारी गलियां तुम्हारी ये बस्तियां, इन सब को छोड़ कर अरे जाते हो तुम कहाँ। उजड़ी है लाख फिर भी है बस्ती तुम्हारी माँ। दुनिया में सुख न पाओगे दिल माँ का तोड़ के। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह।